कल तो बारिश था दीदी, बारिश था कल। हाँ, तो आज वीडियो ले रहा हूँ। कब से चालू होगा डेट? 25 26 26 25 या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Hey guys, welcome to new vlog RS vlog। तो guys আমি আইছি এখন বর্তমান এই ন তো কুমারনালুর যে মন্দির আছে, কুমারনালুর মন্দিরের এইদিকে তো এনে হইতাছে একটা সুন্দর মেলা। তো মেলার কিছু বিষয় দেখালাম তোমাদেরকে। তো ওইদিকে দেখতে পারতেছো যে এটা দলং, তো দলংয়ের এই সিধা আইলে স্কুল দেবী বিলাসম। তো আমি আইছি এইদিকে, তো এনে দেখতে পারতেছো মেলা অলরেডি চালু আছে। তো চলো আমরা দেখি মেলা। তো গাইস মেলা एनो चालू होइसे, तो देखते पारतेছো बहुत सामान है, देख लो। सो गाइस बिराट डेंजार पाला हইব। तो एने হইতাছে টেমোটর মেকআপ নাকি, আর এনে হইতাছে ও, আর এটা হইছে এরম, আর এনে হইতাছে গাই গরুলে খাড়া রইছে। তো এগুলা বর্তমানে এখন অল্প অল্প লাহে 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 মানে তারা কাম চালু করছে। কালকা মেঘ আইছিন, তো মেঘের জন্য কাম চালু হইতেছে না। তো যেমন কি আমরা হিন্দিকারী মানুষ এইগুলা বেশি ভালোবাসে। তো এনে এবার মেলা, তো দেখতে পারতেছ এইটা হচ্ছে বড় ঝুলা। তো এই যে ভাইয়া, এ ভাইয়া कल तो बारिश था दीदी, बारिश था कल। हाँ, तो आज वीडियो ले रहा हूँ। कब से चालू होगा डेट? 25 26 26 25 या 26 25 26 कितना दिन रहेगा? 15 दिन। सो गाइस इधर का मेला रहेगा 15 दिन। आ जाओ। और पैसा हाँ, तो सब लोग आ जाओ और बहुत प्यार से खेलो। हाँ आसामी है। हाँ, तो देख सकते हो गाइस झूला वगैरह सब कुछ है, और आ जाओ और खेलो। और गाइस यही था हमारा वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। और आ जाना कुमारनालुर देवी बिलासम स्कूल का साइड पे मेला। तो मेला देखो और खेलो। बाय बाय ऑल।